Traffic. Traffic guys, kay nag-parade ang diocesan sa Notre Dame Incorporated. Yan, in line. Binauna na dito ang dalawa. Ari pa from Parang Maguindanao. Para guys, ang traffic. Kita ko sa inyo Tringal side ang traffic. May ambulance pa. I think patrol. Pakatulad na dito guys. Daw kalimutan lang. So, ano na? O, plano ang alternative na solusyon para hindi na ma-delay. Siyempre, lakat na lang. Lakat na lang ito guys. May heavy traffic. Maraming traffic. Mandiri sulod pagawas dito. So, lakat-lakat lang ito guys. Kay super heavy traffic. Ano ni? Ito yung Notre Dame of Isulan ni. Slow moving pa ang lakat sa mga gaparade. No choice. Woo! Loh, gasing bata. Sabok. Heavy traffic jam guys. So, ano na. Pag makalampas ka dito guys sa round ball, palog na niya all the way diri. Pero may portion gapon dito traffic guys. Ayan. Grabe ang traffic. Oh, lakat-lakat lang kita sini guys. No choice. Inlaing ng mga schools. I mean campus. From Maguindanao area. Sultan Kudarat. I think may South Cotabato. Hindi ko magkabali. And Inalang ta Bulaluan. Tupad lang sang Titan Marketing Gadget and Appliance Center. Super heavy traffic. No choice kini mas lakyan kay traffic. Ayan. Uy, ako Notre Dame Isulan. Isulan ba di? Apit ko yan. Grabe ang traffic. Okay. Alam na. Traffic dito. Para ang J&H Marketing dili sila sa Talmage Building. Shoutout sa Lakwata family and also sa Procalya family and also kay Boss Jong. Shoutout. J&H Marketing Isulan. Malusot? Hindi. Grabe ang traffic.
So yun lang guys, and thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe. God bless everyone.